ko. Kani. Wala sarap ba? Hello guys. Jairus. So guys, na si Jairus. Yeah. Kaya mo tanaw mi sa TV bitaw na mo to. Nag-YouTube mo ni. Jairus. PG. Antoni. Sigig dengan dagan. Kasabaan. Kaya gibunot niya. Mahal ito soda pop. Jairus kung nagtanaw ka. Kanang dako kwarta. Di lang kita mag-PD, magkuhan lagi, mag-trade. Kay, bag-upo ka dari sa duwa, mga pa yung farm. Akong farma. Hoy, tanawa ako, mga kwartaros. Usay kitawan nyo na, quadrillion ako. 180 quadrillion. Ano, Jay? Tanawa pa ninyo, aning tanan? Bag egg on stock. Bag egg. Watch this. Mythical egg. Bag egg. Uncommon egg. Rare egg. And mythical egg. Muni mga stacker ron guys. Palit na mo. Mythical egg muna. Rare egg muna. Uncommon egg muna. Legendary egg. Ug ang kinitran nga kuan kay kani. Tanawa mo na inindot na inapisprot na mo bray. Bray na inapisprot na mo bray. Bray na inapisprot na. Okay. Gaan na bray. Okay. Tungo. Uy, unja na bray. Makuha pa tog kuan bray, tungo daw bray, tungo. Iyang ganahan. So guys, bean stock na aros oh. O tanawo, napag green bean. Asa itong green bean oh. So ito green bean oh. Tara guys, green bean. Scan nyo, ambak. Ano ni? Saan may ganahan dari? Gusto kag prot? Ay ganin na 1 kwa. Mungkin sa ganahan mo 1 kwa dira guys. Comment lang sa kung chinchon, extension. So guys. Ngayon manubukan niya akong gibutang guys. Nang kano guys, kanang 1M. 900k. What the with fee. Okay. Accept man ka, ini. 900 trillion yatag bra, guys. Binuang man guys. What the zig man? Guys, nadungagan na ako ang kwarta. Let's go. I'm kwa. Ayo dari bray. Yes. I'm kwa. Baligyan na bray para magdaghan ng kwarta bray. Di sige kag. Pila kwarta ni bray tala ko ta. Million, 74 million pa siya guys. Kita guys, basta quadrillion na ta. Okay ra siya guys. Okay ra daw siya. Siya ni guys, si Bray ni na. Yang manghud nagkono ni mo bae siya. Palakiha ko na nga Bray. Guys, mo ni Perry guys, Perry Evente. O tanawa guys, may events guys. Ay na eagle. Kinsan ni guys kay Noah Team Jandil. Okay, na po siya. May butterfly. Ito man. Glandan butterfly. Okay, mga yutan niya eagle. Where's eagle? Please eagle.
Please, eagle. Please, eagle. Eagle. Wala rin eh. Eagle. Eagle. Mana? Pero guys, asam siya guys? Where is it? Nilib siya guys. Kung saan pa ba ngayon? Bakit inyong mga farm kay nindot? Family feud. Bra, 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 bra. Let's go guys. Hello guys. Hello guys. Let's go guys. Tanawon to nila Jairus karon guys. Unsa ni nga vlog. Karon guys, ni kaugma na ni guys. Kaugmang sayo buntag. PG guys. Kuha na guys. Noob na siya guys. Gansam to niya pagkuhan guys. Ito guys, ikulit niya to guys. Mga kuang, mga lubot. Mga buang. Ikulit niya guys. Kaya muna nagbuang. Dara guys. Ito na ako pro. Itong looy. Uli no. Buang masuro ko. Yawad naman dito yung kuhan ko bray no. Yung palitan tani mo no. Namatay pa. Ginuuntab na pa karon. Natiang karon. Huwag si Bray Bray. Yawa man eh. Dito na ako siya watermelon. Please, makakuan pa ko. Please, makabot pa ko, Lord. Spros, okay? Darra! 55 million, basic. 55 million, basic. Yay, nalata guys. Duha ka buok. Darhin na itong butang, guys. Darhin na itong butang, okay? Darhin na itong butang para manindot. Itong farmers. Farmers, guys. Farmers. What a zinga, bro. Shit, bro. Demo sign, guys. Asa ka to, guys? Where's it? In I don't know. Where's is it? In I don't know. What the fuck is Brayball. So guys, para manindot guys, kaniya tong ito. Pero guys, nabutang din no, move na to guys. Para manindot, watch this. Kana guys, perpatapim. Guys. And goodbye guys. Goodbye. Goodbye. Bye. I love you.